रात के करीब 2 बजे थे। मैं कमरे में बिल्कुल अकेली थी। मेरा पति घर पर नहीं था। जब मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, चलो तुम्हारी बच्चे वाली प्रॉब्लम को मैं अभी दूर कर देता हूँ। इतना कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाने लगे। उस वक्त मैंने नेट की रेड कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें मेरी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर कर दिखाई दे रही थी। मेरी साड़ी का पल्लू सीने से ढलक चुका था। मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में ले गए और अंदर से कुंडी बंद कर ली। कहने लगे, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा, मैं तुम्हारी उदासी नहीं देख सकता। फिर मुझे बेड पर ले जाकर उन्होंने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपनी चचेरी बहन की रात की शादी अटेंड करने के बाद मैं अपने ससुराल पहुंची। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी। अपने कमरे में पहुंचते ही मैंने अपना जेवर नोच कर दूर फेंक दिया। हाथ में पकड़ा हुआ पर्स दीवार पर दे मारा था और सैंडल उतार कर दूर उछाल कर फेंकी थी। गुस्से और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल था। दिल तो चाहता था कि अपना गला दबा लूं। ऐसे ही गुस्से में चूड़ियां उतारते उतारते कुछ चूड़ियां टूट कर मेरी कलाई में चुभ गईं और मेरी कलाई से खून रिसने लगा। आंखों से आंसू बहने लगे कि इतने में दरवाजा खोलकर मेरे ससुर अंदर चले आए। मुझे इस तरह से बेहाल देखकर मेरे पास बैठ गए। पूछने लगे कि क्या हुआ है नेहा, किस बात का गुस्सा निकाल रही हो तुम तो अच्छी भली शादी में गई थी, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? वो बहुत परेशानी से मुझे देखते हुए पूछ रहे थे, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और उन्होंने हमेशा ही मेरा बहुत एहसास भी किया था। मैंने नम आंखों से अपने ससुर की तरफ देखा और कहा, आपको क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। आपको इस बात से भला क्या फर्क पड़ता है? मैं इतने गुस्से में थी कि सारा लिहाज और मुरव्वत भी भूल गई थी। शर्मो हया के पर्दों को ताक में रखते हुए मैंने ससुर पे ही गुस्सा निकाल दिया था। मेरे ससुर कहने लगे, बताओ तो क्या मामला है? मेरे बेटे ने कुछ किया है क्या? वो फौरन ही सख्ती से अपने बेटे के हवाले से सवाल करने लगे। वो हमेशा से ऐसे ही थे, मेरी तरफदारी करने वाले और मेरे लिए अपने बेटे से झगड़ा कर जाने वाले। अगर आपका बेटा कुछ करने के काबिल होता ना, तो आज मेरी ये हालत न होती। मैं इस कदर गुस्से में थी कि वो बात कह गई जो शायद मुझे उनके सामने नहीं कहनी चाहिए थी। वो एकदम ही चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से चेहरा मोड़ लिया। बेइंतहा खिफ़्फ़त का एहसास हो रहा था। ये मैंने अपने ससुर के सामने क्या कह दिया था। मुझे लगा मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ जाऊंगी। वो मेरे बारे में भला क्या सोचेंगे। मैंने दोबारा नज़र उठाकर उन्हें ना देखा। आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरे ससुर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कहने लगे, बताओ क्या बात है, क्या किया है उसने? शादी में तो वो तुम्हारे साथ नहीं गया था और तुम गई भी बहुत अच्छे मूड में थी। तुम्हारे तो अपने खानदान की शादी थी ना, तुम्हारे किसी चचेरी बहन की। फिर आखिर वहाँ क्या हो गया? मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं गया। क्या इसी वजह से किसी ने कोई बात बनाई है? तुम्हें कोई ताना दिया है? मैं कहता हूँ उससे कि तुम्हारे साथ तुम्हारे खानदान की हर शादी में जाया करे। मुझे अंदाजा है, पति साथ ना जाए तो लोग कैसी बातें करते हैं। मैंने रोते हुए कहा, पापा जी, बात उनके साथ जाने या ना जाने की नहीं है। वो साथ चले भी जाएं तब भी मैं कब तक लोगों की जुबानें पकड़ूंगी? मैं कब तक ऐसे तन्हा जिंदगी गुजारती रहूंगी? आप भी जानते हैं मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं। ये बेऔलाद होना किसी अजाब से कम नहीं है। मैं शादी में गई थी लेकिन वहां भी सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था, खुशखबरी कब सुनाओगी? तुम्हारी गोद में बच्चा कब खेलेगा? कोई मसला है तो डॉक्टर को दिखा दो। अब मैं कैसे किसी को बताऊं कि मसला मुझ में नहीं है, बल्कि मेरा पति ही बाप नहीं बन सकता। मैं इस कदर परेशान और फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि मैंने ससुर के सामने ही अपनी परेशानी बयान कर दी। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। अपनी हथेलियों में अपना चेहरा छुपाकर मैंने खुद को ससुर की नज़रों से छुपाया था, क्योंकि गुस्से और तकलीफ के आलम में ये बात मैंने उनके सामने कह तो दी थी, लेकिन अब मैं उनकी नज़रों की ताब नहीं ला सकती थी। न जाने वो क्या सोचते कि मैं कैसी औरत हूँ कि मैंने मुंह खोल के उनके सामने उनके बेटे के बारे में ऐसी बात कह दी। वो आहिस्तगी से कहने लगे, क्या मेरा बेटा तुम्हारा हक अदा नहीं कर पाया? मैंने अपने ससुर की तरफ देखा। उनकी आंखों में न नफरत थी न गुस्सा, बल्कि वो बहुत नरमी और मोहब्बत से मुझसे ये सवाल कर रहे थे। इसलिए मैंने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया और कहा कि उसने मेरा हक तो अदा कर दिया है, लेकिन वो बाप नहीं बन सकता। आप ही बताएं, एक औरत बगैर औलाद के कैसे जिंदा रह सकती है? मुझे दुनिया का सामना करना पड़ता है। मैं जब दूसरी औरतों को उनके बच्चों के साथ खेलते देखती हूँ,
सब कुछ देखती हूँ तो मेरा दिल तड़पने लगता है। मैं सारा दिन बस यही सोचती रहती हूँ कि आखिर कब मेरी गोद में औलाद की खुशी आएगी। आपका बेटा तो सुबह का अपने काम पर गया, रात को लौटता है। उससे कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है, उसे कोई बुरा भला कहने वाला नहीं है, ना ही उसके पास इतना वक्त है कि वो खुद को तन्हा महसूस करे। लेकिन मैं दुनिया की बातें भी सुनती हूँ और अपनी खाली कोख का दुख भी झेलती हूँ। मुझे लगता है कि अगर कुछ अरसे तक ये सब कुछ इसी तरह चला तो मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे किसी भी तरह बस औलाद चाहिए। मैं बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। मेरे ससुर ने मुझे बाजू से पकड़ा और कहने लगे, अच्छा नेहा, अब इस तरह से आंसू ना बहाओ। तुम्हें औलाद चाहिए ना, तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अपने ससुर की बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा, क्योंकि पिछले 4 साल में मैं सब कुछ कर चुकी थी। हर दवा इस्तेमाल कर चुकी थी, हर तरीका इस्तेमाल कर चुकी थी, लेकिन फिर भी औलाद न हुई। तो फिर वो कैसे कह रहे थे कि ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर ये बात इतनी ही आसान होती तो दुनिया में कोई बांझ ना होता, कोई बे औलाद ना होता। वो कहने लगे, मेरे साथ चलो, तुम्हारा ये मसला मैं अभी हल कर देता हूँ। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे तक ले गए। मैं भी खामोशी और हैरत के साथ उनके पीछे पीछे चलती चली गई। मेरी चूड़ियां कमरे में बिखरी पड़ी थीं, जेवर बिस्तर पर पड़ा था, बाकी सब कुछ मैं यहाँ वहाँ फेंक चुकी थी। अलबत्ता अभी तक मेरे वजूद पर वो साड़ी थी जो मैंने जाते वक्त बहुत खुशी खुशी लपेटी थी। उसका पल्लू भी ढलक के मेरे बाजू में झूलने लगा था। अपने कमरे में ले जाकर उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, मुझे बिस्तर पर बिठाया और आहिस्तगी से कहने लगे, तुम्हें औलाद चाहिए ना? मैं तुम्हें औलाद दे सकता हूँ, बस तुम मेरे बेटे से कुछ ना कहना। मैंने नासमझी से अपने ससुर की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आहिस्तगी से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, मैं तुम्हारी जिंदगी की वो महरूमी खत्म कर सकता हूँ जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन हो। लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये बात मेरे बेटे को भी पता चले कि तुम्हें औलाद किस तरह से मिली है? बस तुम्हें औलाद चाहिए, वो तुम्हें मिल जाएगी। मैंने हैरत में डूबे लहजे में पूछा कि कैसे मिल जाएगी? आपका बेटा तो इस काबिल है ही नहीं। 4 सालों में मुझे इतना तो अंदाजा हो चुका था कि कमी मुझ में नहीं बल्कि मेरे पति में थी। वो आहिस्तगी से कहने लगे, मैं हूं ना, मैं तुम्हें औलाद की खुशी दे सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। ये कहकर वो सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगे और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले जमीन निकाल ली हो, क्योंकि उसके आगे जो कुछ मेरे ससुर ने कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। ये कैसे मुमकिन था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी औलाद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं अपने पति को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती थी? अगर जिंदगी की किसी मोड़ पर उन्हें पता चल जाता कि मैंने औलाद की खातिर उनके बाप के साथ मिलकर, मैं खौफ से कांप उठी थी। मैंने इनकार में सर हिलाया, लेकिन मेरे ससुर ने वादा किया था कि ये बात कभी किसी को पता नहीं चलेगी अगर मैं राजदारी रखूं तो। और मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे हर हाल में औलाद चाहिए थी। मेरे कानों में मेरी चचेरी बहनों के तंजिया जुमले गूंज रहे थे। उन औरतों की हंसी भी मुझे सुनाई दे रही थी जो अपने बच्चों के साथ खुशी में खिलखिला रही थी। और फिर अपने हालात से समझौता करते हुए मैंने अपने ससुर की बात मानने के लिए हामी भर दी। मेरा नाम नेहा है। मैं यूनिवर्सिटी में आई तो मैंने लोगों के वो रंग ढंग देखे जो मेरे लिए बहुत हैरान करने वाले थे। लड़कियों के ऐसे हुलिये जिनको देख के मैं खुद शर्म से नजरें चुरा लिया करती थी। मेरी यूनिवर्सिटी में किसी से कोई दोस्ती न हो सकी, क्योंकि मुझे लगता था यहाँ कोई भी मेरे मिजाज का नहीं है। मैं पढ़ाई करती थी या फिर किसी कोने में खामोशी से बैठ के लोगों को देखती और हैरान रह जाती कि उनके घर वाले उन्हें किस तरह ऐसे कपड़े पहनकर यूनिवर्सिटी पढ़ने आने की इजाज़त दे दिया करते हैं। ऐसे ही मैंने यूनिवर्सिटी में 3 महीने गुजारे थे। फिर तीसरे महीने में मेरी मुलाकात अजय से हुई। वो एक क्लास मुझसे सीनियर था, लेकिन एक दिन खुद ही मेरे पास सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। जब वो मेरे पास बैठा तो मैं कुछ घबरा सी गई और थोड़ा सा पीछे को खिसक के उसकी तरफ देखने लगी। सोचा था गुस्सा करूंगी, कहूंगी कि ये क्या तरीका है, लेकिन वो बहुत ही मीठे अंदाज में आहिस्तगी से कहने लगा, मैं आपको 3 महीने से देख रहा हूँ। आप सबसे अलग थलग खामोशी से यहाँ बैठती नजर आती हैं। क्या किसी से नाराज हैं या फिर कोई दोस्त नहीं बन सका? वो सवालिया नजरों से मुझे देख रहा था और मैंने गुस्से में बस इतना ही कहा, क्या आपको इससे मतलब? मेरे इस रवैये और सख्त लहजे पर वो चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर उसके चेहरे पर और भी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसके गालों पर डिंपल पड़ते थे जो उसकी पर्सनैलिटी को बहुत सूट करते थे, और मैं खुद भी एक गहरी नज़र उसके डिंपल पर डाल चुकी थी। वो कहने लगा, आप बहुत शरीफ लगती हैं।
ورنہ یونیورسٹی آنے والی لڑکیاں اس طرح خاموش کونے میں نہیں بیٹھتی۔ اس کی نظر سامنے گارڈن پر تھی، جہاں بہت سی لڑکیاں بہت سے لڑکوں کے ساتھ گروپ بنا کر بیٹھی ہوئی تھیں اور خوش گپیاں میں مصروف تھیں۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں اور کوئی جواب نہ دیا تو وہ کہنے لگا کہ میرا نام اجے ہے، میں آپ کا سینئر ہوں، اگر کسی بھی چیز میں آپ کو مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں، اگر مناسب سمجھیں تو آپ میری مدد لے سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا اور میں اسے حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ میں بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ لڑکیوں کو پھنسانے کے یہی طریقے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اسے پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ اگلے دن وہ پھر مجھے یونیورسٹی میں نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک دھیمی سی مسکراہٹ اچھالی، لیکن نہ میرے قریب آیا نہ مجھ سے کوئی بات کی، اور پھر ایسے ہی 15-20 دن گزر گئے۔ وہ جہاں بھی مجھے نظر آتا ایک چھوٹی سی مسکراہٹ میری طرف اچھالتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اب تو دھیرے دھیرے اسے دیکھ کر میرے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آنے لگی تھی۔ پھر 20 دن بعد ٹیچر نے ایک اسائنمنٹ دیا جو فوراً مجھے جمع کرانا تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی، کیونکہ ایک دن پہلے میں نے چھٹی کی تھی اور اسی دن انہوں نے اس کے بارے میں کافی کچھ تفصیل میں بتا دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک دن کے اندر اندر اسائنمنٹ کس طرح بنا کے جمع کر پاؤں گی۔ میں پریشانی کی حالت میں سیڑھیوں پر بیٹھی کتاب کو الٹ پلٹ کر رہی تھی جب وہ میرے پاس آ گیا اور خود ہی آ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کوئی پریشانی ہے تو بتا دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے اپنی پریشانی بتا دی۔ اس نے فوراً کتاب میرے ہاتھ سے لے لی، کچھ پیجز آگے پیچھے کیے، کچھ نشان لگائے اور میری طرف بڑھا کے کہنے لگا بس یہ سب کچھ ایڈ کر دیں اور آپ کا اسائنمنٹ ریڈی ہو جائے گا۔ اس کے کہنے پر میں نے غور کیا تو اس نے کافی سارے پوائنٹ کو انڈر لائن کر دیا تھا۔ میں نے فوراً مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس دن کے بعد سے میری اور اجے کی بات چیت بڑھتی چلی گئی۔ جب بھی مجھے اس کی ضرورت ہوتی نہ جانے کیسے اسے پتہ چل جاتا اور وہ خود ہی میرے پاس آ کر میرے ہر پرابلم کو حل کر دیتا۔ وہ ایک ذہین لڑکا تھا، پڑھائی میں بہت اچھا تھا، سبھی ٹیچرز اس کی تعریف کرتے نظر آتے، اور اب تو میں بھی خود اس کی مرید ہو چکی تھی، کیونکہ وہ میرے بڑے سے بڑی پرابلم کو فوراً حل کر دیا کرتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ مجھ سے بہت عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ میں نے کبھی اس کی نظروں میں کوئی غلط بات محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ ہم لڑکیوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، ہم مردوں کی نظروں کو پہلی بار میں ہی بھانپ جاتی ہیں، اور میں جان گئی تھی کہ وہ ایک شریف لڑکا ہے جو صرف اور صرف میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھنے والی باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں، اس لیے وہ میری مدد کرنے لگا۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا، میں سیکنڈ ایئر میں آ گئی، اور اس عرصے میں میری اور اجے کی کافی اچھی بات چیت ہو گئی۔ میں یونیورسٹی میں اور کسی سے تو بات نہیں کرتی تھی، لیکن اجے کے پاس فوراً جا کر اپنی پرابلم کہہ دیا کرتی۔ دھیرے دھیرے کچھ لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا اور میرے اور اجے کے بارے میں کئی طرح کی باتیں ہونے لگیں، تو مجھے شرمندگی کا احساس ہوا کہ لوگ ہمارے رشتے کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے کانوں میں یہ بھی سنائی دیا کہ ویسے تو بڑی نیک پارسا بنتی ہے، لیکن اجے جیسے خوبصورت لڑکے کو کتنی آسانی سے اپنے جال میں پھنسا لیا، اور ان باتوں نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اجے سے مدد نہیں لوں گی، اور آنے والے 1 مہینے میں نے اس سے نہ کوئی مدد مانگی، بلکہ جان بوجھ کے اس سے کنارہ کر لیا۔ وہ جہاں موجود ہوتا میں اس جگہ کے آس پاس بھی نہ جاتی، اور اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ خود ہی ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا کیا بات ہے نیہا، مجھ سے ناراض ہو کیا، یا کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ وہ بہت غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جو بات تھی میں نے اسے سچ سچ بتا دی کہ میں لوگوں کے رویوں سے، ان کی باتوں سے خوف کھاتی ہوں۔ میں نے بڑے آرام سے اسے سمجھایا کہ میرے گھر میں ان سب باتوں کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے گھر میں اس طرح کی کوئی بات نہ پہنچ جائے، پھر میری پڑھائی چھڑوا دی جائے گی۔ وہ زور سے ہنسا اور میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا دنیا کی فکر کرو گی تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گی، ویسے بھی تمہارے گھر والوں کو تم پر اعتبار ہونا چاہیے، تم ایک بہت اچھی اور عزت دار لڑکی ہو، یقیناً تمہارے ماں باپ کو تمہارے کردار پر پورا بھروسہ ہوگا۔ اجے کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ آہستگی سے کہنے لگا نیہا کیا آپ کسی کے ساتھ رشتے میں ہیں؟ اس کی اس بات کو سن کر میں نے چونک کر نظر اٹھائی تو مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا میرا مطلب ہے آپ منگنی شدہ ہیں کیا؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ یہ سن کر تو وہ آرام سے بیٹھ گیا، کہنے لگا پھر پریشانی کی کیا بات ہے، ورنہ لڑکیوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ان کے منگیتر کو یا ان کے سسرال والوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ میں نے آہستگی سے کہا کہ مجھے خود کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میرے کردار پر باتیں بنائے۔ وہ کہنے لگا پھر اس کا تو ایک آسان حل ہے،
کہ ہم لوگوں کو باتیں بنانے کے لیے جواب دے دیتے ہیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو کہنے لگا، میری ماں تو ہے نہیں لیکن پاپا ہیں، میں انہیں آپ کے گھر بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کا منہ میٹھا کروا دیں گے اور اس طرح سارے لوگوں کو صحیح طریقے سے بات کرنے کا موقع ملے گا اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اس کی اس بے تکی سی بات پر میں بس حیرت سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میں تمہیں پرپوز کر رہا ہوں، کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات نیہا؟ اس کی آنکھوں کی چمک نے مجھے کچھ دیر کے لیے حیران کر دیا تھا۔ میں کتنے ہی پل اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس نے بہت آرام سے کہا کہ وہ اپنے پاپا سے بات کر چکا ہے، بس میری اجازت چاہتا ہے، اور میں نے ایک دم ہی نظریں چرا لیں۔ میں اسے بھلا کیا کہتی؟ میں نے اس کے حوالے سے ایسے کوئی خواب نہیں سجائے تھے، لیکن اگلے ہی دن اس نے اپنے پاپا کو میرے گھر بھیج دیا۔ اس کے پاپا نے جب رشتے کی بات کی تو میرے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ میرے ماں باپ مجھے عجیب عجیب سوال پوچھنے لگے کہ کیا تمہارا چکر چل رہا ہے؟ تم نے ہمیں تو کچھ نہیں بتایا، تم یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہو یا یہ سب کرنے جاتی ہو، اور بھی بہت کچھ، اور میں شرمندہ ہوتی چلی گئی۔ لیکن پھر آخرکار میرے ماں باپ نے رشتے کے لیے حامی بھر لی، کیونکہ اجے ایک اچھے گھرانے سے تھا۔ اس کے پاپا کا بڑا سا کاروبار تھا، ساس یا کوئی نند کا چکر بھی نہیں تھا۔ میری ماں کو تو ایسے ہی سسرال چاہیے تھا، اس لیے میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ اور پھر جب یونیورسٹی میں یہ خبر پھیلی تو پھر سے باتیں ہونے لگیں، لیکن اب مجھے برا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں اجے کے نام کی انگوٹھی پہن چکی تھی۔ پھر اجے نے اپنی پڑھائی مکمل کی، کاروبار سنبھالا اور میرے لاسٹ ایئر سے پہلے ہی میری اور اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کی رات میں بہت خوش تھی کہ مجھے ایک بہت چاہنے والا انسان ملا تھا، جس نے بہت محبت سے مجھے اپنی پلکوں پر بٹھایا تھا۔ لیکن شادی کے کچھ مہینے بعد جب میں نے اولاد کی تمنا کی تو اجے نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کر دیا کہ ابھی تمہارا لاسٹ ایئر چل رہا ہے، اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اس کے بعد اولاد بھی ہو جائے گی۔ مجھے بھی اجے کی بات ٹھیک لگی، اس لیے میں نے خاموشی سے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ میرا لاسٹ ایئر مکمل ہوا اور میرا رزلٹ بھی بہت اچھا آیا تھا۔ اس کے بعد میرے گھر والے بھی اولاد کے بارے میں باتیں کرنے لگے اور مجھے خود بھی احساس ہونے لگا کہ میری گود خالی ہے۔ اس لیے میں نے اجے سے دوبارہ اس حوالے سے بات کی۔ وہ کہنے لگا، ابھی تو تم جوان ہو، تمہیں ابھی ڈاکٹروں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر والے کی مرضی سے خود بخود حمل ٹھہر جائے گا، اتنا مت سوچا کرو۔ اور ایک بار پھر میں خاموش ہو گئی۔ لیکن 1 سال اور گزر گیا اور حمل نہ ٹھہرا، تو میں نے بنا اجے سے بات کیے لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کیا، اپنے سارے ٹیسٹ کروائے، پوری طرح چیک اپ کرایا، لیکن مجھ میں کوئی کمی نظر نہ آئی، بلکہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ تو بہت فٹ ہیں، آپ اپنے پتی کے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی پرابلم ہو۔ مجبوراً مجھے اجے کو یہ ساری بات بتانی پڑی۔ کتنی ہی دیر وہ مجھے ناراض نظروں سے دیکھتا رہا کہ تم نے مجھے بنا بتائے ڈاکٹر کے پاس کیوں چلی گئی، اور پھر جب میں نے ان سے کہا کہ انہیں ٹیسٹ کروانا ہوگا تو وہ صاف مکر گیا، کہنے لگے، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، تم کیوں بیکار میں اس طرح کی بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو۔ میں نے انہیں بہت منانا چاہا لیکن وہ نہ مانے، تو پھر میں بھی خاموش ہو گئی۔ ایسے ہی تیسرا سال بھی مکمل ہوا تو میرا دل گھبرانے لگا۔ مجھے یہ خیال ستانے لگا کہ یقیناً اجے میں ہی کوئی کمی ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس سے کہا کہ بیماری تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اجے اور آپ تو پڑھے لکھے ہیں، پھر ڈاکٹر کو دکھانے میں بھلا کیا حرج ہے۔ لیکن وہ ہتے سے اکھڑ گئے، کہنے لگے، میں نے کہہ دیا نا، میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر ہمارے نصیب میں اولاد ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں تو میں اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزار سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر تو وہ کمرے سے نکل گئے، جبکہ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ میرا پتی نامرد ہے جو مجھے اولاد نہیں دے سکتا، اور میں دن رات آنسو بہانے لگی تھی۔ میرے اور اجے کے رشتے میں ایک درار آ گئی تھی۔ میں نے اجے سے منہ پھیر لیا، وہ میرے قریب آتے، محبت جتاتے تو میں بس کسی مجبوری کی طرح ان کا حق ادا کر دیتی۔ کبھی کبھی وہ ناراض بھی ہوتے کہ میں ان کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتی ہوں، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی، جس میں یہ بات سما گئی تھی کہ کمی اجے میں ہے اور انہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ایسے ہی چوتھا سال شروع ہو چکا تھا۔ سب لوگوں نے اب تو باتیں بنانی شروع کر دی تھی۔ میں کسی شادی میں جاتی یا کسی میت میں کسی رشتہ دار سے ملتی یا ہمارے گھر کوئی آ جاتا، سب کی زبان پر بس ایک ہی سوال ہوتا کہ اب تو پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، شادی کو بھی 4 سال ہو گئے ہیں، بچہ کب ہوگا؟ اور یہ وہ سوال تھے جو مجھے رونے پر مجبور کر دیتے تھے۔ پھر میری چچیری بہن کی شادی آ گئی۔ وہ میری چچا زاد بہن تھی۔ میں نے خوب تیاریاں کی تھیں، مہنگے سے مہنگا زیور اور ساڑی خریدی، خوب سج سور کر میں اس کی بارات میں گئی۔ اجے میرے ساتھ نہیں جا سکا کیونکہ اسے دفتر میں کچھ کام تھا، اس لیے میں ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے نہ صرف اجے جیسا محبت کرنے والا شخص ملا تھا،
बल्कि वो पैसे वाला अमीर आदमी भी था। उसने मेरी ज़िंदगी की हर कमी को मुकम्मल कर दिया था। कभी-कभी तो मैं हैरान होती थी कि अजय ने मुझे क्यों मुंतखब किया। अजय कहता था कि उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली सब लड़कियों से मैं बिल्कुल अलग लगी थी। वो ऐसी ही हयादार और शरीफ लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था, इसलिए उसने मेरा इंतखाब किया था। अभी भी मैं खूब तैयार-शैयार होकर शादी में पहुंची थी, लेकिन वहां जाकर जब रिश्तेदारों के मुंह से वही औलाद वाली बात सुनी तो मेरा दिल टूट गया। मैंने खाना भी नहीं खाया था। बस जैसे-तैसे तकरीब खत्म करके मैं घर लौट आई। मुझे अजय से जितनी मोहब्बत थी, उतनी ही नफरत महसूस हो रही थी। अगर वो डॉक्टर को दिखा देता, अपना इलाज करवा लेता तो भला क्या चला जाता। शायद ये बात चंद महीनों के इलाज से ही खत्म हो जाती, लेकिन अजय ने तो हामी ही ना भरी। इसलिए गुस्से में मैंने न सिर्फ अपना सामान फेंका, बल्कि अपनी चूड़ियां तोड़कर अपने हाथों को लहूलुहान भी कर लिया था। तब वो सारा शोर शराबा सुनकर मेरे ससुर चले आए। वो बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। बेटे से ज्यादा वो मुझे अहमियत देते थे। अभी भी मेरी बात सुनकर वो मुझे अपने कमरे में ले गए थे। मुझे लगा था कि शायद वो मुझे समझाएंगे कि वो अजय से बात करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो सीधा मुझे औलाद देने की बात कर रहे थे। इसलिए मैं हैरान कुन नजरों से उनकी तरफ देख रही थी। फिर मेरे ससुर कहने लगे कि अजय को इस बात की कोई खबर नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक उसे ये बात ना बताई कि अब से कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। बहुत ही खतरनाक हादसा था। उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ता था। उस हादसे में उसकी जान तो बच गई थी और ज़ाहिरी तौर पर भी उसे कोई चोटें नहीं आई थीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसे ऐसी चोटें आई थीं जिसकी वजह से वो बाप बनने की सलाहियत खो बैठा था। मैं चाह के भी कभी अपने बेटे को ये सब न बता सका। जब उसने तुमसे शादी की बात की तो मैंने सोचा था कि तुम्हें या उसे इस बारे में बता दूं, लेकिन फिर मेरी हिम्मत न हुई। वो मेरा इकलौता बेटा है। मेरी जिंदगी उससे वाबस्ता है। मैं उसे उसकी इस महरूमी का एहसास नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी शादी कर दी। सोचा था कि कुछ साल ऐसे ही गुजर जाएंगे तो फिर तुम्हें ये बात खुद ही समझ आ जाएगी और उस वक्त मैं तुमसे बात करूंगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे सामने इस बात का इतराफ़ कर लूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देता तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ना होती। अजय एक बहुत अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मोहब्बत की कदर करो और उसे छोड़ कर ना जाओ। तुम्हें औलाद चाहिए तो ये खुशी मैं मुकम्मल कर दूंगा। मैं किसी यतीम खाने से बिल्कुल नवजात बच्चा लाकर तुम्हारी गोद में डाल दूंगा। तुम उसे अपना नाम दे देना, अपनी ममता की प्यास बुझा लेना, लेकिन मेरे बेटे को छोड़कर मत जाना। वो मेरे कदमों में बैठकर हाथ जोड़ने लगे। उन्होंने अपनी अलमारी से निकालकर मुझे अजय के वो सारे एल्बम्स दिखाए जिसमें उसकी उस जमाने की तस्वीर थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो कहने लगे कि अजय की जिंदगी एक मौजज़ा है, लेकिन वो बाप नहीं बन सकता। ये भी एक हकीकत है। अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे को इस बहुत बड़ी आजमाइश से बचा सकती हो। मैं नहीं चाहता कि कभी उस पर ये राज खुले और वो हमेशा के लिए टूट जाए। अगर उसे अपनी इस कमजोरी का इल्म होता तो शायद वो कभी तुमसे शादी ही ना करता, तुम्हारी जिंदगी खराब ना करता। लेकिन मैंने उसकी खुशी की खातिर उसे कुछ नहीं बताया और शायद तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी। दिन रात मुझे इस बात का अफसोस होता है कि मेरे सच छुपाने की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। बेटे की मोहब्बत में मैं अंधा होकर मैंने तुम्हारे साथ जुल्म कर दिया, लेकिन अब मैं मज़ीद तुमसे सच छुपाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और खुशियाँ हासिल करो। इसलिए तुम औलाद को गोद ले लो। बस इतना एहसान करना कि मेरे बेटे को कभी उसकी कमज़ोरी का पता न चलने देना। मैं नहीं चाहता कि वो टूट कर बिखर जाए, खुद को कमतर समझें या तुम्हारी ज़िंदगी में छोटा पड़ जाए। मेरे ससुर रो रहे थे और मैं उनकी मोहब्बत देख रही थी। जैसे ही उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े, मैंने फौरन अपने ससुर के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया और कहा कि मैं अजय से बहुत मोहब्बत करती हूँ। औलाद की वजह से मैं उसे नहीं छोड़ सकती। अगर ये कमी मुझ में होती तो शायद अजय कभी मुझे न छोड़ता, क्योंकि इस बात से मैं बिल्कुल वाकिफ थी कि उसे मुझसे कितनी मोहब्बत थी। मैं इस बात के लिए राजी हो गई थी कि मैंने बच्चा गोद लेना है। मैंने अपने ससुर से वादा किया कि मैं अजय को कभी उनकी कमी का पता नहीं चलने दूंगी, कभी उन्हें यह एहसास नहीं होने दूंगी कि हम उनकी वजह से बेऔलाद हैं। मेरे ससुर ने फौरन मेरे सर पर हाथ रखते हुए मुझे दुआएं दी और फिर मेरे ससुर ने खुद अजय को इस बात के लिए राजी किया कि कभी कभी किसी दूसरे का बच्चा गोद लेने से अपने घर भी औलाद आ जाती है। तुम भी नेकी का काम समझकर किसी के बच्चे को गोद ले लो। अजय इस बात के लिए राजी हो गए।
फिर मेरे ससुर ने खुद एक बच्चा अडॉप्ट करके मेरी गोद में डाल दिया। मैंने उस बच्चे का नाम हर्ष रखा और मोहब्बत से उसे पालने पोसने लगी। हर्ष 7 साल का हो गया है। हमारी गोद अपनी औलाद से महरूम है, लेकिन हर्ष की सूरत में हमारी कमी पूरी हो गई है। दुनिया को यही पता है कि हर्ष मेरी औलाद है। अजय आज भी इस सच से वाकिफ नहीं है कि उनके साथ क्या मसला है, और ना ही कभी मैं उन्हें बताऊंगी, क्योंकि अगर एक मर्द एक बांझ औरत के साथ गुजारा कर सकता है, तो एक औरत एक नामर्द के साथ भी गुजारा कर सकती है। बस दिलों में मोहब्बत और इज्जत होना ज़रूरी है, और मेरे दिल में अपने पति के लिए न सिर्फ मोहब्बत है बल्कि इज्जत भी है, और मेरा पति भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता है। आप लोग बताएं, हर्ष को गोद लेकर मैंने ठीक किया या फिर मुझे अजय को छोड़ देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।